السلام عليكم. قبل ما نبداو هذا الفيديو ما تنساش تعرض عليك تشارك هذا الفيديو مع الزملاء ديالك باش تكون هكا الافاده وهكا نتشجعوا نديروا لكم بزاف ديال الفيديوهات ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. Bienvenue chers élèves dans cette cours. Le cours d'aujourd'hui est les équations de premier degré pour les premières années collège. On commence par cette introduction. Qu'est-ce qu'une égalité? Une égalité est une expression composée de deux membres séparés par un signe égal. Passons aux quelques propriétés. On ne change pas une égalité si on additionne ou bien on soustrait. Additionne, soustrait. هما نعطيهم لكم بالعربية. additionne هي نضيف، soustrait هي نطرح، multiplie هي divise. دابا نشوفوهم هي نضرب ونقسم. إذا نبداو بالبروبريتي نيميرو 1. فهاد البروبريتي نيميرو 1 هادي اللي قدامكم هنا شنو قلنا فيها؟ on ne change pas une égalité si on additionne ou on soustrait. يعني إلا زدنا ولا إلا نقصنا ما كنغيروش ديزولي هذا الإضافة بلس وهذا لو موان صافي نقصان. دونك إلا زدنا ولا نقصنا نفس العدد الطرفين ديال واحد المتساوية كتبقى كما هي. On commence par un exemple. Exemple 1. Si x moins 5 égale à 16, كما كتلاحظوا هذه égalité. Si on additionne, زدنا 5 ici, ها هي وزدنا 5 ici. شنو غيوقع في هذا المومبر الأول؟ غادي يوقع هنا الاختزال. On simplifions par 5 et moins 5, car moins 5 plus 5 nous donne un 0. غتبقى لنا tout simplement x ici, et 16 plus 5 égale à 21. Donc x égale à 21. Passons à un autre exemple. Exemple de 2. Si x plus 2 égale à 9, c'est-à-dire que x plus 2 moins 2 égale à 9 moins 2. شنو درنا هنايا؟ Voilà, très bien. Voilà, ici شنو درنا؟ درنا moins 2 يعني on soustrait نقصنا moins 2 وهنا نقصنا 2 هنا ونقصنا 2 هنا. إذا مادام moins 2 هنا و moins 2 هنا يعني ما يتغيرش l'égalité. Nous simplifions par 2 et moins 2 car plus 2 moins 2 nous donne un 0. كتبقى عندنا x égale 9 moins 2 اللي هي 7. Passons maintenant à la propriété numéro 2 sur les égalités. On ne change pas une égalité si on multiplie هي نضربو إلا ضربنا ولا si on divise ولا إلا قسمنا. بطبيعة الحال إلا ضربنا في نفس العدد ولا إلا قسمنا على نفس العدد. Passons à l'exemple numéro 2.1. Si 4x égale à 12, 4x هي 4 fois x. زعما 4 مضروبة في x égale à 12, c'est-à-dire que 4x divisé par 4 égale à 12 divisé par 4. داكشي بعض المرات كنحتاجو القسمة. شنو هو الهدف ديالنا هنا؟ هو تختزل 4 مع 4 وتبقى 1x اللي هي x. هادي x هادي هي 1x c'est-à-dire x وصافي. إذا هادي فقط x. x égale à 12 divisé par 4 إلا حسبناها حيت 4 fois 3 égale à 12 كتعطينا 3. Maintenant, passons à l'autre exemple. Exemple de 2. Si x divisé par moins 5 égale à 2, c'est-à-dire que x divisé par moins 5 fois moins 5 égale à 2 fois moins 5. Je donne la multiplication. Donc, شنو هما لي زيغاليتي ولا لي زيكواسيون؟ هما العمليات الأربع فقط. يعني إما أننا on additionne نضيف، on soustrait نطرح، on multiplie نضرب، on divise نقسم. هاد العمليات الأربعة هما باش غادي نديرو جميع العمليات ديال المعادلات. هانتوما لاحظوا معايا شنو غيوقع هنا. غتكون عندنا لا سامبليفيكاسيون ديال موان 5 مع موان 5
moins 5 divisé par moins 5, ça fait 1. C'est-à-dire 1x. X. 2 fois moins 5, on donne moins 10. Et voilà, x égale à moins 10. Maintenant, passons aux définitions des équations. Je vais la définition de l'équation. Voilà. La définition. Une équation est une égalité comportant des nombres inconnus. غير فقط خاصة يكون فيها des nombres inconnus حيت ممكن تكون égalité وما فيهاش des nombres inconnus بحال مثلا نقولوا 4 plus 5 égale 9. هذه راه égalité شتا ولكن ما فيهاش x. إذا هذه كنقولوا ليها فقط égalité وما كنقولوش ليها équation. Symbolisé par des lettres. Les inéquations كنديروا ليهم des lettres. Souvent كنديروا ليهم la lettre x. يلا شوف معايا. Quelques exemples. On commence par l'équation numéro 1. L'équation numéro 1, x plus 15 égale à 2. L'équation numéro 2, x moins 7 égale à 11. L'équation numéro 3, 2x plus 1 égale à moins 3. E4, x divisé par 3 moins 1 égale à 5. كيتعطاو لك بحال هاد المعادلات وكيقول لك résoudre les équations. غنشوفو دابا شنو هي la résolution des équations. Résolution d'une équation. Résoudre une équation revient à chercher toutes les valeurs des inconnus. بطبيعة الحال هنايا إلا كاينين غنقلبو على لي فالور ديال لي زانكوني عادة x ولا y ولا z ولا a pour que l'égalité soit vraie. نقلبو على كلشي الأعداد مثلا في هذه لو بغينا نديرو لا ريزوليسيون خاصنا نقلبو على جميع الأعداد اللي يمكن نعوضوهم بلاصة x ونزيدو ليهم 15 ويعطيونا 2 يعني تبقى l'égalité صحيحة. Ces valeurs, des valeurs اللي كنلقاو sont appelées les solutions هما حلول كيتسموا les solutions حلول de l'équation. إذا دابا نديرو la résolution ديال هاد l'équation 1, l'équation 2, l'équation 3 et l'équation 4. فهاد l'équation هادي اللي عندنا هنا E1 x plus 15 égale à 2. أول حاجة كتبدا بها on a وكتكتب لي دوني x plus 15 égale à 2. غتجي لهنا وتخلي égal تحت من égal وغدير هنا x plus 15. شوف معايا دابا حنايا نشرح لكم بواحد الطريقة سهلة باش منبقاوش نعاودو نضيعو الوقت. يمكن لينا عوض نجيو نديرو x plus 15 moins 15 égale 2 moins 15 نقدرو نديرو بحال هكا ونديرو هنا moins 15 فوالا كوم سا. فوالا هنا إلا درنا x plus 15 moins 15 شحال غادي تعطينا الشباب؟ نرجعو للكولور بلو معرفتش شنو هو هذا ديزولي يمكن هو هذا. فوالا x plus 15 moins 15 غتعطينا plus 15 moins 15 غتعطينا 0 في هذا المومبر الأول يعني ما نكتبهاش نكتب ديريكتومون x et ici 2 moins 15. نتمنى أن يكون هادشي مفهوم. درنا هنا موان 15 غتمشي مع بلوس 15 غتعطينا 0 داكشي علاش ما كتبتهاش هنا وهنا تعطينا 2 موان 15. نتوما اش كيبان لكم؟ تيبان لكم بحال هاد 15 كنجيبوها لهنا وبلاصة بلوس كنديرو ليها موان اكزاكتومون هداك الشيء اللي كنديرو تقريبا. إذا إكس تساوي غير أنا كنشرح لكم منين جات ياك 2 موان 15. 2 موان 15 هي بلوس 2 موان 15 دونك كتعطينا لو موان حيت 15 هي الكبيرة و 15 نقصو منها 2 غادي تعطينا 13 موان 13. اش كنكتبو هنا اون c'est-à-dire donc et voilà كنكتبو دابا alors la solution لقينا غير solution وحده la solution de l'équation ou bien de cette équation de l'équation et vers être moins 13, le nombre moins 13.
Et voilà, c'est la solution de l'équation numéro 1. Passons à l'équation numéro 2. Équation 2. On a, vous les données, x moins 7 égale à 12. ديما كنحيدو الأعداد اللي معلومة خاصنا نجمعوهم في membre de droit. إذا هذا كاين عندنا دو membre، كاين membre de gauche هذا اللي هنا، هذا هو membre de gauche وهذا هو membre de droit. إذا هذا المومبر دو gauche ديما كنخليو فيه غير المجاهيل فقط. دونك إكس نخليوها هنا، مي موان 7 خاصنا كيفاش نحيدوها، نزيدو 7 هنا ونزيدو 7 هنا. دونك الطريقة أننا غادي نديرو بلوس 7 في لي دو مومبر. هنا إلا زدنا 7 موان 7 بلوس 5 il nous donne un 0 مكنكتبوش، وهنا غادي نكتبو 11 بلوس 7. Voilà, donc x égale, on a, c'est-à-dire, c'est-à-dire, voilà, x égale à 18. Donc, la solution de l'équation et le nombre 18. Et voilà, هكا كنحلو المعادلة. نمشيو دابا للمعادلة الأخرى. Équation numéro 3. Équation numéro 3, 2x plus 1 égale à moins 3. إذا هنا la même chose. On a نكتبو 2x plus 1 égale à moins 3. Voilà. Première chose هو خاصنا نحيدو هاد بلس 1. لا ميم شوز بحال هداك الشيء اللي درنا قبيله نديرو هنا موان 1. تري بيان، هنا تبقى 2x ولكن بلس 1 ملي غادي نديرو هنا موان 1 غادي تختزل، يعني ما غاديش تبقى، غادي تكون عندنا سامبليفيكاسيون بار 1 اي موان 1. هنا غتبقى موان 3 ولكن موان 1. علاش؟ حيت من هنا شنو درنا؟ نقصنا واحد هنا بلس 1 موان 1 هي 0، علاش ما كتبتوش هنا؟ علاش نكتبو بلس 0 وهنا موان 3 موان 1 ها هي كتبتها ايكال اولا تو سامبلومون بحال بلس 1 كنرجعوها للطرف وكتولي موان 1 كنبدلو ليها الاشاره. دونك هنايا 2x موان 3 موان 1 تعطينا موان 4. دابا من هنا الإكس كيفاش نلقاو دابا لو إكس؟ ياك إلا بغينا إكس تو سامبلومون أشنو غادي نديرو؟ تو سامبلومون غادي نديرو لا ديفيزيون إيسي بار 2 et la division par 2 ici. شنو هو الهدف ديالنا؟ هو سامبليفيكاسيون ديال 2. إذا غتمشي 2 مع 2 وغتبقى عندنا موان 4 ديفيزي بار 2 اللي هي موان 2. Et finalement, on va taper là moins 2. Aïe. Et on va taper donc ici, c'est-à-dire, كلكم ديروا بحال هكا هي زعما c'est-à-dire. غادي يمكننا نكتبوا دابا ديزولي حتى هنا نديرو فيه c'est-à-dire لا ميم شوز ديرو فيه c'est-à-dire. في الاخر ديرو هنا donc la solution de l'équation et moins 2. Et voilà. Passons maintenant à la dernière équation, équation numéro 3. L'équation numéro 3, on a x divisé par 3 moins 1 égale à 5. On commence par l'addition de 1 les deux membres. Il y a 1 là, plus 1. Voilà. إلا زدنا هنايا غتختزل مع هاد موان 1 يعني تكون عندنا سامبليفيكاسيون غتبقى tout simplement x divisé par 3 égal à 5. ما تنساش ياك درنا هنا بلس 1 حتى هنا غادي نديرو بلس 1. 5 plus 1. 5 plus 1 il nous donne 6 et ici x divisé par 3. Donc هنا نديرو c'est-à-dire
et ici, c'est-à-dire. Et ici, c'est-à-dire. Maintenant, x sur 3 égale à 6. On va x sur 3. On va x. Donc, tout simplement, il suffit de simplifier 3. Comment? Tout simplement, avec le produit ici et ici par 3. Fois 3, fois 3, simplifions par 3, et il nous reste x égale à 6 fois 3 qui est 18. X égale 6 fois 3 qui est 18. Donc, la solution de cette équation, de l'équation, est 18. Et voilà. Mes élèves, on est arrivé à la fin de cette séance. N'hésitez pas de s'abonner à ma chaîne. ما تنساوش تشاركوا هذا الفيديو مع الزملاء ديالكم وتشاركوا في القناة. Je vous souhaite un bon courage. À bientôt.